Bonjour chers élèves, dans cette nouvelle vidéo, la leçon d'aujourd'hui, c'est la masse volumique, al-Kutla al-Hajmiyya. C'est une suite de leçons de proportionnalité, cette fois-ci appliquée à la masse et au volume. Autrement dit, comment je peux passer de la masse au volume, s'agissant bien sûr d'une matière bien donnée. Donc, est-ce qu'il y a une relation de proportionnalité entre la masse et le volume d'une matière bien donnée? Eh bien, sachez que pour une matière bien donnée, il existe une relation de proportionnalité qui relie la masse au volume. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, connaissant la masse volumique d'une matière, et si on me donne par exemple la masse, prenons par exemple le fer. Donc si je prends un morceau de fer, si je pèse ce morceau et je trouve par exemple telle et telle masse, disons par exemple 10 grammes. Donc connaissant la masse volumique du fer, je peux calculer son volume. Qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer pendant cette leçon-là? Donc comme activité, je vous ai choisi une matière bien définie, c'est le cuivre. Donc je vais vous expliquer le tableau que vous voyez là. Donc là, j'ai pris 4 morceaux de cuivre. Donc ces 4 morceaux sont découpés de la façon suivante. Donc le premier morceau, je l'ai pesé, c'est-à-dire j'ai calculé sa masse en utilisant une balance et j'ai trouvé 17,8. Ensuite, j'ai calculé son volume. Vous allez me dire comment calculer son volume. J'ai supposé que le morceau, par exemple, on va prendre par exemple, le morceau a une forme d'un pavé droit. Donc vous connaissez tous quel est le volume d'un pavé droit. Donc c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc si on prend par exemple comme longueur 4 cm, largeur, donc disons la largeur 1 cm et la hauteur 0,5 cm, eh bien si vous calculez le volume, d'après la définition du volume d'un pavé droit, c'est l'aire de base fois la hauteur, ça veut dire c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et donc vous allez trouver 4 fois 1 fois 0,5 et ça vous donnera exactement 2 cm3. D'accord? C'est un exemple. Je peux calculer la masse d'un corps en utilisant les formules qu'on a déjà connues. Par exemple le pavé, le cube, cylindre, et si le corps n'a pas de forme géométrique bien précise, je peux utiliser une éprouvette graduée. C'est une façon de calculer le volume d'un solide, par exemple, qui n'a pas de forme géométrique bien précise. On parlera de ça dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, le premier morceau, il pèse 17,8 grammes. Son volume est de 2 cm3. J'ai découpé un autre morceau de cuivre, toujours. J'ai trouvé sa masse 26,7 grammes. Son volume 2 cm3. Le troisième morceau, il pèse 35,6 grammes et son volume c'est 4 cm3. Le quatrième morceau, 44,5 grammes et son volume c'est 5 cm3.
regardons, est-ce qu'il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Donc pour cela, j'ai ajouté une ligne dans laquelle je vais calculer le rapport M sur V. Je constate que à chaque fois que je divise la masse par le volume correspondant, je trouve la même valeur. Donc regardez, voici les calculs. Donc j'ai trouvé que 17,8 divisé par 2, il est égal à 26,7 sur 3, est égal à 35,6 sur 4, est égal à 44,5 sur 5, est égal à 8,9. Donc ce tableau-là représente bien une situation de proportionnalité. Mais n'oubliez pas, on parle de la même matière. C'est le cuivre. Attention. Bien. Donc en conclusion, il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité s'appellera donc la masse volumique. Donc le symbole de la masse volumique, c'est un mot grec, rho, qui se lit rho. Donc chaque corps, ou bien chaque matière, possède sa propre masse volumique. Dans cet exemple-là, la masse volumique du cuivre, c'est 8,9 grammes par centimètre cube. Parce que j'ai divisé une masse sur un volume. D'accord? Donc chaque corps possède sa propre masse volumique. Donc donnons un exemple de masse volumique. Là, par exemple, le fer, sa masse volumique, c'est 7,8 grammes par centimètre cube. Le cuivre, 8,9 grammes par centimètre cube. Aluminium, 2,7 grammes par centimètre cube. Et l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. D'accord? Donc chaque corps possède sa propre masse volumique. J'ai pris ici 3 liquides, un exemple de 3 liquides. Regardez, le premier liquide en verre, il a une masse volumique de 1200 kg par mètre cube. Alors, on n'a pas parlé des unités, attention, les unités, ils sont, si vous exprimez la masse en grammes, donc le volume doit être exprimé en centimètres cubes. Regardez, le liquide vert, le liquide orange et le liquide bleu. Donc chaque liquide a sa propre masse volumique. Donc il s'agit de 3 liquides différents. Donc on les a mélangés et on veut voir quel est le liquide qui va flotter en haut. Alors, quelle sera la répartition des 3 liquides dans le même récipient, par exemple. Alors, bien, sachez que le liquide qui a la plus grande masse volumique, c'est lui qui se trouvera tout en bas. Donc c'est suivant l'ordre des masses volumiques. D'accord? Voilà. Comme ça, on peut comparer, par exemple, si on veut comparer l'eau et le bois, par exemple. Et on veut dire, par exemple, quel est le plus léger, quel est le plus lourd. Donc il faut prendre tout d'abord, parce qu'on a 2 grandeurs qui varient, n'oubliez pas. Il y a le volume et la masse. Donc on va fixer le volume et comparer les masses. C'est-à-dire, on va prendre le même, dans un même, regardez, un récipient. Donc prenons par exemple un récipient de 1 mètre cube qu'on va remplir d'eau. Et on va prendre une forme géométrique de bois de telle façon à avoir aussi 1 mètre cube. Voilà. Donc le meilleur exemple, le plus facile, si on prend un cube d'arête 1 mètre. Donc ça c'est en bois. Hein? Ça c'est en bois. Et on va prendre le même cube. Le même cube
rempli par exemple 1 mètre cube d'eau. Eh bien, sachez que si on pèse maintenant la masse ici, on trouvera 1 kg. Dans l'eau, on trouvera 1 kg. Et pour le bois, on va trouver 0,45 kg. Donc on peut conclure que le bois, il est plus léger que l'eau. D'accord? Donc, dans cette deuxième partie de ma vidéo, je vais faire des exercices d'application et je vais traduire en même temps. إذا تكلمنا على الكتلة الحجمية، قلنا بأن الكتلة والحجم تجمعهما علاقة تناسبية إذا كنا نتكلم على نفس المادة. يعني المعنى هو كالتالي: إذا أخذت قطعة من معدن معين، مثلا الفولاذ أو الحديد ولا النحاس، إذا كنت أعلم الكتلة الحجمية ديالو، si on me donne إلا عطاوني لا ماس، نقدر نخرج الحجم. إلا عطاوني الكتلة نقدر نستنتج الحجم، وهكذا. دونك عندنا في هاد لا لوسون، في هاد الدرس هذا، عندنا 3 ديال لي غروندور. عندنا الكتلة من جهة، وعندنا الحجم، وعندنا الكتلة الحجمية. دونك اعلموا أن السؤال غادي يكون كالتالي: جميع أنواع التمارين، يا إما ستسألون عن الحجم أو الكتلة أو الكتلة الحجمية. دونك ناخدو 3 ديال الأنواع من هذه التمارين، وغتكون خلاصة كافية جدا. والجميل في هذا الدرس هذا هو أن غادي نربطوه بالدروس اللي سبقاتو في التناسبية. كتذكروا جيدا أننا استعملنا جدول ديال التناسبية باش نبسطوا المسألة. دونك تكلمنا قلنا بأنه الكتلة والحجم هادو هما لي غروندور اللي كي سون بروبورسيونيل. دونك من جهة غندير الكتلة في هاد لا لين ديال لو طابلو، غادي نكتب الكتل، وفي لا دوزيام لين غندير فيها الحجم. et vous allez voir دابا التمرين. دونك الآن غنقرا التمرين. ما هو حجم قطعة من الفولاذ، الفولاذ هو الحديد باغ اكزومبل، كتلتها 54.6 غرام، علما أن الكتلة الحجمية للفولاذ هي 7.8 غرام على سنتيمتر مكعب. الآن خصني نشرح أولا ما معنى 7.8 غرام على سنتيمتر مكعب. خصني نفكك هاد لا فالور. دونك 7.8 غرام على سنتيمتر مكعب كتعني بأنه كل سنتيمتر مكعب واحد، كل 1 سنتيمتر مكعب يزن 7.8 غرام. كل 1 سنتيمتر مكعب من هذا الفولاذ يزن 7.8 غرام. إذا رجع السؤال ديالي: ما هو حجم قطعة من الفولاذ كتلتها 54.6 غرام؟ هنا كنتكلم على كتلة، وغنحطها في لا لين ديال الكتل 54.6 غرام. وهنا السؤال: أبحث عن ماذا؟ كنبحث على واحد الحجم. إذا لا فراز ريبونس، جانسيست كنركز بزاف على لا فراز ريبونس. اتونسيون: حجم القطعة
هو باش كنعبروا على الحجم كاين لي سون سيمبول هو في لو فوليوم من كلمة فوليوم. داكوغ. دونك proportionnalité, multiplication sur la diagonale 1 fois 54.6 قسمة 7.8. إذن غنلقاو بما أن هاد الكتلة معبر عنها بالجرام وهاد الكتلة معبر عنها بالجرام، إلا شطبت على الجرام مع الجرام هاد الكتلة هاد الواحد معبر عنه بالسنتيمتر مكعب، هو اللي غيبقى عندي. اعلموا أن الوحدات هما ساسو سامبليفي، وغيبقى عندنا 7 سنتيمتر مكعب. وهذا هو الحل ديال التمرين ديالنا. جيسبيغ كو سي كلير. وندوزو المسألة رقم 2 وغنديرو لها نفس الطريقة. وي جي ديجا بريباري حطيت الجدول ديالي، خصني الآن نحترم لي لين. دونك غنتكلمو غنقولو هنايا نضعو باغ اكزومبل هنا الكتلة وهنا الحجم. جولي حجم قطعة معدنية هو 17.5 ديسيمتر مكعب. ما هي كتلتها بالكيلوغرام؟ إذا علمت أن الكتلة الحجمية لهذا المعدن هي 8.9 كيلوغرام على ديسيمتر مكعب. Vous rappelez? نرجعو لو طابلو دو tout à l'heure. Regardez هاد لا فالور ديال 8.9 كيلوغرام على ديسيمتر مكعب. غنرجعو للجدول، شوفوا الجدول ديال لي ماس فوليوميك. دونك هاد المعدن اللي كنتكلموا عليه هو لو كويفر. إلا كنتو حافظين هاد لي فالور سي فو لي روتوني بيان كتكون عندكم اون اوتو كوريكسيون. كيسكو سا فدير اوتو كوريكسيون؟ سا فدير كو يقدر يجيني تمرين بهاد الطريقة، يعطيوني الكتلة ويعطيوني لو فوليوم ويقول لي احسب الكتلة الحجمية لهاد المعدن باغ اكزومبل، ويقولوا لي ابخي ما هو هذا المعدن. يعني خصني نرجع للجدول ديال لي ماس فوليوميك اللي عندي pour savoir de quelle matière s'agit-il. واخا نرجعو للتمرين. حجم قطعة معدنية هو 17.5 ديسيمتر مكعب. انتبهوا للوحدات جيدا. 17.5 ديسيمتر مكعب هذا حجم، غادي يمشي مع الحجوم. ديسيمتر مكعب. ما هي كتلتها بالكيلوغرام؟ إذا علمت أن الكتلة الحجمية لهذا المعدن هي 8.9 كيلوغرام على ديسيمتر مكعب. الكيلوغرام هاد الوحدة تتماشى مع الديسيمتر مكعب. توتالور الجرام مع السنتيمتر مكعب. Bien. Et vous verrez par là dans d'autres exercices le tonne غادي يتماشى مع المتر كوب. هادو هما الوحدات ديال الكتلة الحجمية. بيان 8.9 كيلوغرام على الديسيمتر مكعب اش كتعني؟ كتعني بأنه كل واحد ديسيمتر مكعب إلا خدنا قطعة من هذا المعدن حجمها 1 ديسيمتر كوب وعبرناها قسنا لها الوزن ديالها فسنجد 8.9 كيلوغرام. هاد عندي خانة فارغة، سي لوجيك ديما كيكون عندي مجهول واحد في لا بروبورسيوناليتي. إذا نرجعو للسؤال، ما هي كتلتها؟ إذا الكتلة فراز هي لا ريغل دو 3. الكتلة باش كنعبرو عليها بكال سامبول بتيت ام est égal
8,9 fois 17,5 divisé par 1. On va atteindre le كتلة كتساوي كتلة تساوي 155,75 كيلوغرام. دونك كيلوغرام حيث اشتغلنا بالكيلوغرام. Je pense que vous avez compris. باش ندوزو للتمرين الأخير إن شاء الله. هذا تمرين très important qui peut vous arriver. هذا يقدر يوقع لكم في حياتكم اليومية. انتبهوا معايا. أرادت أسماء التأكد من أن خاتمها من الذهب الخالص، فقاست حجمه بواسطة مخبار مدرج c'est-à-dire éprouvette graduée، ووجدت 1.68 سنتيمتر مكعب. ثم قاست كتلته باستعمال ميزان دقيق ووجدت 28.8 غرام. دونك أسماء كيسكيلافي، أسماء قلبات على لو فوليوم اي لا ماس. أسماء قاست لو فوليوم باستعمال اون ايبروفيت غرادوي، واستعملت ميزان باش تقيس لا ماس، ميزان دقيق. باش ميزان دقيق ça veut dire une balance sensible. attention sensible يعني كنقيسو بها الاشياء اللي خفيفه بزاف. دونك 28.8 غرام. احسب الكتله الحجميه لهذا المعدن. الان الهم ديال الاسماء وهو تعرف هل خاتمها من الذهب الخالص oui ou non. donc il va faire les calculs suivants. donc on va répéter. غنعمرو الجدول ديالنا et on va aider أسماء à savoir est-ce que واش هاد الخاتم من الذهب الخالص. دونك ناخدو واحد وجدت الحجم ديالو هو 1. هنا غنديرو الكتل وهنا غنديرو الحجم. الونزي. فوجدت 1.68 سنتيمتر مكعب، هذا حجم. ثم قاست كتلته باستعمال ميزان دقيق ووجدت 28.8. دونك لقات الوزن ديالو هو 28.8 غرام. الآن تلزمنا خصنا معطى آخر. دونك هل هذا الخاتم من الذهب وي او نو؟ خصنا معطى آخر. دونك لو بوت ديال هاد ليكزارسيس هذا الفو باش نجاوبو على هاد السؤال خصنا نحسبو لا ماس فوليميك ديال هاد المادة المكون من هاد الخاتم. من بعد ما غنحسبو الكتلة الحجمية غادي نقارنوها مع الكتلة الحجمية ديال الذهب. غنرجعو لو طابلو، غنرجعو لواحد السؤال باء غادي يكونوا عاطينا هنايا الكتلة الحجمية ديال الذهب ما هي وسنقارن. فإلا لقينا الكتلة الحجمية كتماشى كتساوي الكتلة الحجمية ديال الذهب فغنقولوا الأسماء بأن خاتمها من الذهب الخالص. وإلا ما لقيناش نفس لا فالور غنقولوا الأسماء خاتمك ليس من الذهب الخالص. دونك كالكولون تو دابا. إذا الكتلة الحجمية بما أننا نشتغل بغرام على سنتيمتر مكعب، انتبهوا غرام على سنتيمتر مكعب. الكتلة الحجمية الرمز ديالها هو غو. إذا كتساوي اون فالور على اون غرام على 1 سنتيمتر مكعب. يعني الكتلة الحجمية هي لا ماس دان سنتيمتر مكعب. داكوغ. الكتلة الحجمية سي لا ماس دان سنتيمتر مكعب. نرجع معكم غوغاردي، نرجع معكم شويه للوراء. رجعوا لا فيتاس مويان. لا فيتاس مويان سيتي دي كيلومتر باغ اور. داكوغ. كيفاش عرفنا لا فيتاس مويان؟ قلنا بان لا فيتاس مويان هي لا ديستانس
parcouru en 1 heure. تابعوا معايا 1 heure. ملي جبنا 1 heure من هنا قلنا سي chercher la distance parcourue en 1 heure. ملي دزنا لا لوسون ديال لي زيشيل l'échelle كيفاش كنا كنكتبوا l'échelle كنا كنكتبوها sous forme de 1 sur. كتذكروا في التمارين اللي كانوا كيقولنا احسب سلم التصميم ديال هذه الخريطة كنا كنضيفوا واحد لواحد من عندنا. داكوغ l'échelle هو المسافة كي كوريسبون لواحد سنتيمتر كوب على لا كارت. D'accord. Donc il y a toujours هاد le 1 cm cube هنا اللي خصنا نجيبوه من عندنا هذا لو غو لو 1 cm cube راه ما كاينش في المعطيات هنايا. راه سي à vous de savoir qu'il s'agit de trouver la masse qui correspond à 1 cm cube. غنوضعو 1 cm cube ديالنا et point d'interrogation. Rho est égal c'est 1 fois 28,8 divisé par 1,68. هنا كانت عندنا سنتيمتر كوب وهنا سنتيمتر كوب وهنا عندنا لو غرام. حنا خدامين بلو غرام. Donc on trouvera comme valeur finale 17,14 grammes par centimètre cube. إلا شدينا la question 2, regardez la question 2. هل خاتم أسماء من الذهب علما أن الكتلة الحجمية للذهب شوفوا الكتلة الحجمية للذهب هي 19,3. Est-ce qu'on a trouvé 19,3 ici? Non, غنكتبو différente, cette valeur est différente de 19,3 grammes par centimètre cube. Donc لنجيب عن السؤال الآن باء. هذا كان سؤال ألف. هل خاتم أسماء من ذهب؟ لا، خاتم أسماء ليس من الذهب الخالص. Donc ما غاديش نبشروا أسماء malheureusement. Donc il y a هنا. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Donc sachez qu'on a jusqu'ici utilisé la même méthode pour le pourcentage, la vitesse moyenne, l'échelle et la masse volumique. Donc vous avez toujours deux grandeurs qui varient. Dans le tableau, essayez de poser vos données correctement et vous aurez la bonne réponse. J'espère que vous avez bien compris et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.